Ladies Open Final, Valencia City, Bukidnon. Ladies Final. Woy! Hala ka, Grace Atis! Woy! Tira ni Grace Atis! Tira ni Grace Atis, oh boss! Grabe! Woo! Tira! Ay! Mga tawa! Grace Atis, boy! Tira, oy! What a tira, mga boss! Grace Atis! Loren Giboni, Lala Goro! Grabe, mga bossing! Gitira, oy! Hold shot, oy! Oh, bantay na, bantay! Grace Atis, Lorraine Boni, Laila Goro, mga boss. Here we go now. Hey! Hawa ba niya? Hala ka! Lorraine, tira be! Tira! Hala! Hawa ba niya? Langanin boy. Langanin si Loren. Nedrick to. Sofia Naparan, Kylie May Ramponensa. Si kau na yun, mga boss, Aliana Barciana. Karoon lang taboy. Di tabok-tabok kami kedagan, oh. Tira na po ni Grace Atis, bay. Tira na po ni, mga boss. Wow! Alaka. Oh! Alaka kaya. Laila. Walang pagbabago, mga boss, ay. Ganon pa rin. Runa, mga boss, oh. Kylie og si Sofia. Sofia Naparan. Sofia Naparan. Hoy! Tindog motor ni Kylie. Aliana Barciana. From Team Solinay, mga boss, Aliana Barciana. Walang pagbabago, Grace Atis, Loren Giboni. Hapit na gyud, mga bossing. Hapit na gyud. White flag, white flag. Hala ka. Hala ka. Woo! Laila Goro. Hadlock pa si Laila, mga boss, hadlock pa. Grabe Rona. Hala ka, grabe Rona pa eh. Tindog motor Rona. Pagpakaw sa Sofia Naparan versus Kylie May, oh, versus Aliana Barciana. Sofia Naparan, Aliana Barciana. Second flag is waiting for the ladies champion. Here we go. Grace Atis, champion yun. Hala ka. Hawa mo niya. Dayon Laila Goro, mga boss. Alright, congratulations, ladies category.